Salut mes amis, les élèves de 3e année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cet épisode durant lequel on va corriger une série des exercices concernant la leçon de micro-organismes, les microbes. Toujours, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVT PIC et partagez la vidéo avec vos amis pour que tout le monde ait une bonne note l'examen ou pour comprendre bien cette leçon. Donc, on commence la correction des exercices. Le premier exercice, c'est la question définissez les termes suivants, les micro-organismes, virus, capsules, toxines. Donc, les micro-organismes, les microbes, sont des êtres vivants présents dans notre environnement. Ils sont dans tous les milieux, soit l'air, le sol, l'eau, etc. Ce sont des micro-organismes microscopiques. Ça veut dire on peut les observer par l'utilisation d'un microscope, imma optique ou là électronique. Donc, tarif des micro-organismes. Puis, c'est quoi un virus? Tout simplement, c'est un micro-organisme. Ou là, c'est un microbe qu'on ne peut avoir comme microscope électronique, même que je vois il a un microscope électronique. Il vit dans les cellules, يعني ما يمكنش يعيش بوحدو خصو يستغل d'autres cellules اللي سميناهم les cellules hôtes خلايا عائلة. Ce sont pathogènes et ce sont des parasites obligatoires يعني طفيليات إلزامية يعني ما يمكنش تعيش بوحدها خص تستغل un autre vivant و l'autre vivant اللي كتستغلو واحد آخر كيتسمى la cellule hôte اللي هي خلية عائلة قلنا. Très bien. Puis nous avons la capsule. La capsule, nous avons dit c'est une enveloppe riche qui peut entourer la paroi de certaines bactéries. Qu'est-ce qu'on a la paroi de la bactérie? Au cas de la capsule, quel est le rôle de la capsule? Elle augmente sa virulence et devient plus dangereuse. Donc la capsule, كترفع من الحدة ديال la bactérie وكتخليها تكون خطيرة. D'accord? ملي تيبغي لو سيستيم immunitaire يقضي عليها ما تيقدرش لحقاش ديك لا كابسول داك الغشاء اللي تزاد كيحمي داك لا بكتيري من لو سيستيم immunitaire. Très bien. Puis nous avons la toxine. C'est quoi la toxine? C'est une substance toxique مادة سامة sécrétée par certaines bactéries كتفرزها واحد لي بكتيري ملي كتدخل الجسم. Donc au niveau des plaies et qui se propage par le sang causant la toxémie. Donc, كاينين واحد البكتيريات اش كيديروا كيفرزوا واحد لا توكسين. سي اون سبستانس توكسيك ماده سامه. دونك اش كدير هاد الماده سامه كتنتشر se propage dans le sang. D'accord? وكتضرب لي سيلول وكتعطينا la toxémie. Très bien. Puis on passe à la question 2, c'est choisissez le microbe et son type à laquelle il appartient en cochant à la case appropriée. Donc, كل ميكروب هنا عندنا virus de sida, diplocoque, pneumonie, levure, paramécie. كل وحدة نعطيوها التيب ديالها. Donc عندنا les protozoaires شكون هو فيهم هنا c'est la paramécie. Très bien. Les bactéries شكون هي c'est la diplocoque pneumonie. هي اللي فيها ديك لا كابسول. Puis عندنا les champignons اللي هي les levures الخمائر ديال العجينة. Ce sont utiles pour l'homme يعني كيستعملها l'homme. Puis عندنا les virus, c'est le virus de sida. Très bien. Puis on passe à la question 3. C'est répondez par vrai ou faux aux suggestions suivantes. Donc عندنا هنا le micro-organisme se trouve dans l'air, ou l'eau, ou l'endroit stérile, ou le sol. Donc, vous avez les micro-organismes. Vous avez l'air, vrai. L'eau, très bien. Les endroits stériles, non. يعني المناطق المعقمة اللي كيكون فيها التعقيم.
ما تلقاوش فيها هاد لي ميكرو اورغانيزم. Puis تلقاوها ايضا في le sol, c'est vrai. Puis nous avons ici les micro-organismes suivants se multiplient par les bactéries باش كيديروا la multiplication باش كيتكاثروا par la division, c'est très bien, انقسام. L'amébie, c'est un protozoaire باش كيتكاثر حتى هو par la division, très bien. Les moisissures par bourgeonnement, les moisissures ce sont des champignons باش كيتكاثروا هما كيتكاثروا بلي spores, كينتجوا les spores, donc c'est faux. Les moisissures كيتكاثروا par sporulation et les levures باش كيتكاثروا par bourgeonnement, c'est-à-dire le bourgeon. Donc les moisissures par sporulation, les levures par bourgeonnement. Très bien. Pour on passe à l'exercice 2. Le tableau suivant montre le nombre de bactéries de lait à différentes températures pendant la traite et après une période de temps plus longue à partir de ces traites. D'accord? Donc, le tableau qui بيننا العدد ديال لي بكتيري ملي تنشوفوا الحليب اون فوا تنحلبوا ديك البقره تلقاو فيها لي بكتيري اللي هما نافعه utile pour l'homme inoffensif. وملي تنخليو داك الحليب un certain temps اش كنشوفوا لي بكتيري اش كيوقع. Très bien. Donc vous avez ici pendant la traite ملي كنديروا حلب البقره تلقاو الا كان الحليب الحراره ديالو 15 درجه تلقاو فيه combien 9000 bactéries. هنا 9000. Très bien. Donc la même chose تكون عندهم la même nombre de bactéries. Mais ملي كتزاد تنخليو داك الحليب pendant 3 heures 6 heures et 9 heures اش كنشوفوا تتوقع لي بكتيري كيتزاد العدد ديالهم. Très bien. La première question c'est tracer la courbe de changement de nombre de bactéries de lait à 15 Celsius en fonction de la durée. Donc ملي تيقول لي ديما tracer la courbe يعني يكون فيها جوج المحاور خصني نستعمل هذا لحقاش قال لينا غير 15 سلسيوس. دونك قال لي نشوف لو نومبر دي بكتيري كيفاش كيتطور à partir ديال la durée. D'accord? Donc en fonction de la durée. دائما في محور الاراتيب يعني داك اكس كندير فيه هذه اللي مكتوبه مورا اون فونكسيون. دونك هذا الخط اللي كندير هنا غندير فيه لو طون وهذا الخط اللي كندير هنا غندير فيه كوا لو شونجمون دو نومبر دو بكتيري. داكور؟ عقل مزيان باش يعطينا نرسم اون كورب اش كندير لاكس دي زيكس كندير فيها داكشي اللي مورا اون فونكسيون ولاكس دي زيغريك كندير فيها لو نومبر دي بكتيري. تري بيان. دونك vous avez ici le schéma. Donc خدينا هنا l'axe des X عندنا pendant la traite 3 heures 9 heures et 2 heures. Donc غندير هنا من 0 حتى ل 10 ولا من 0 حتى ل 9. داكور؟ كل خانه نعطيها 1 heure. Donc هذا c'est la durée après la traite. Puis عندنا هذه c'est la changement de la température عندنا من 9000 حتى ل 46000 ديال لي بكتيري. دونك غندير هنا غنبدا ب 5000 10,000 15,000 etc. حتى نوصل 50,000. دونك وكندير لي بوين قبل ما نرسم هذا كنجي بوندون لا تخويت شحال صفر في الزمن صفر شحال عندي العدد 9000 هاهي. بوين نمشي 3 شحال عندي 10,000 كندير هنا لو بوين هاهي 10,000 كنطلع تيتقطع معنا وندير هنا لو بوين. بوين نمشي ل 6 heures combien c'est 25,000 نجي 6 heures غنطلع 25,000 هاهي وندير بوين هنا ومن بعد 9,000 ندير بوين فاش في 46,000. دونك من بعد هاد لي بوين كندير بيناتهم هاد الخط. دونك اش كنلاحظ لو نومبر دي بكتيريا اش كيوقع ليه اوغموند اون فونكسيون دو طون. ما حيت كيزاد لو طون ما حد العدد ديال البكتيريا كيكثر في الحليب. داكور؟ تري بيان. الا عطاني في ليكزامان عطيني العنوان ديال هذا لو غرافيك ولا لا كورب دائما تنبدا ليه من هذا لاكس دي زيغريك ومن بعد كنمشي لاكس دي زيكس تنقول ليه بلي هاد لو غرافيك مونطر ولا ريبريزونط كوا لو نومبر دي بكتيري دو لي à 40 Celsius en fonction ديال la durée après la traite ولا en fonction du temps. Très bien.
La deuxième question, c'est comparer l'évolution du nombre de bactéries à 15 Celsius et à 35 Celsius. Que concluez-vous? Donc, قارن العدد البكتيري في الحرارة 15 والحرارة 35. شنو كنلاحظ؟ واحد الحرارة في 35 لو نومبر دو بكتيري كيتزاد بشكل سريع مقارنة بهاد لو نومبر ديال البكتيري في لا تمبيراتور ديال 15 سيليسيوس. دونك كومباري يعني كنستعمل بلو غران بلو بيتي augmente inférieur supérieur etc. Donc le nombre de bactéries augmente à la température de 35 Celsius. Non, augmente, s'il vous plaît. Le nombre de bactéries à la température de 35 Celsius est plus grand au nombre de bactéries à la température de 15 Celsius, en fonction du temps. Donc, ما حتزيد le temps, راه هاد لي بكتيري كيزيدوا، ولكن في الحرارة ديال 35 هاد لي بكتيري تيتزادوا بشكل سريع. Donc, اش يمكننا نقولوا هنا؟ C'est que on peut conclure que les bactéries se multiplient rapidement à la température de 35 Celsius. Donc les bactéries ملي تلقاو الحليب الحرارة ديالو ملائمة 35 درجة كيكتروا بشكل سريع. داكور؟ باغ كونطخ في 15 سيلسيوس واخا كيكتروا ولكن ديك لا مولتيبليكاسيون كتكون هي ماشي رابيد. داكور؟ Très bien. Puis on passe à la question 3. Expliquer l'augmentation de la densité des bactéries dans le lait. علاش les bactéries كيكتروا في le lait. Pourquoi votre avis? باش يكتر شي واحد شي ناطق فيهم خصو ما ياكل وخصو لا تمبيراتور. دونك علاش هاد لي بكتيري كيكتروا مزيان في le lait? Parce que le lait تيوفر لهم واحد الظروف ملائمة. Donc la réponse c'est quoi? On peut expliquer l'augmentation de la densité des bactéries dans le lait car le lait c'est un milieu واحد وسط qui fournit يعني يوفر des conditions favorables pour la multiplication des bactéries. Donc le lait les bactéries كيلقاو في le lait la température optimale حرارة ملائمة وتيلقاو la nutrition الأغذية donc يستغلوا هادو وكيديروا la multiplication rapide. ولكن il faut noter que هاد les bactéries كيتسموا لاكتيك البكتيريات اللي كاينه في الحليب كيكونوا دائما نافعه. داكور؟ inoffensif ماشي pathogène مريضه. Très bien. Donc toujours il faut lire bien l'exercice ونعرف كيفاش ندير التحليل ديال ان دياغرام ولا اون كورب ونرد البال دائما الاجوبه ديالي باسكو بعض المرات تلقى الاجوبه ديال certains questions في les questions الاخرين. Je vous remercie pour votre attention. Partagez la vidéo toujours et abonnez à la chaîne SVT PIC et bonne chance à tous.